Donc je vais maintenant trouver l'expression de sortie de P. D'accord? Donc P est égal. Donc bien sûr, on peut faire la table de Carnot et trouver l'expression de P, mais des fois, il faut être un peu intelligent, d'accord? Par exemple, je peux diviser la table TI de la façon. Pourquoi? Parce que lorsque A est égal à 0, je fais عندي 0, 1, 1, 0. ومن نروح ل A est égal à 1, je fais عندنا 1, 0, 0, 1. D'une façon générale, je remarque que lorsque A est égal à 0, on dit quelque chose. Lorsque A est égal à 1, on dit la négation ou là, le complément de ce que j'ai trouvé avant. D'accord? Regardez bien. Donc, on a A, تعطيكم هذه القيم هذه les valeurs, وعندكم البي تعطيكم l'inverse تاع هذه les valeurs. Remarquez مليح 0 تولي 1, 1 تولي 0, 1 تولي 0, وال1 وال0 تولي 1. C'est pour ça, انا اش غادي ندير؟ Je vais diviser la table تاعي بهذه la façon. Maintenant, ندير هنايا A complément fois وندير, d'accord, et je trouve maintenant rapidement la relation de P entre B et C seulement. Autre chose, remarquez مليح la table de vérité 0, 1, 1, 0. هذه, elle nous fait penser à un ou exclusif, c'est clair. Regardez bien, من يكونوا identique عندكم 0, من يكونوا différent تعطيكم 1. معناتها A fois B ou exclusif C. D'accord? Plus, نروحوا maintenant la deuxième partie. Remarquez مليح عندكم تما A fois quelque chose. Qu'est-ce que quelque chose? نجبده بدلالة A, B و C. La même chose هنايا, من يكونوا identique عندكم 1, من يكونوا مختلفين عندكم 0, ça veut dire l'inverse تاع O exclusif. Donc B O exclusif C complément. D'accord? Aussi, qu'est-ce que je remarque dans l'expression تاعي? عندي A complément fois quelque chose زائد A fois le quelque chose complément. وهذه, elle nous fait penser à un O exclusif, ça veut dire A O exclusif B O exclusif C. De la façon, j'ai trouvé l'expression simplifiée de P. معليا إلا نرسم le schéma logique. Donc voici le schéma logique. Donc عندي 1, 2, 3 entrées A, B et C. وهنا البي تاعي, هنا لا باريتي تاعي, le schéma logique تاعها. Voilà, donc كانت هذه l'exercice numéro 1. هذا c'était l'exercice numéro 1. نروح maintenant l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, قال لك réaliser un additionnaire complet 4 bits qui permet d'additionner deux nombres en complément à 2. D'accord? En complément à 2, avec prise en compte en compte le débordement et le résultat nul. Rappel, en complément à 2, le but du poids fort est utilisé pour exprimer le signe du nombre. Dans le cas de deux nombres différents de signes, pas de débordement. Et s'il y a une retenue ou on l'ignore. Dans le cas de deux nombres de même signe, si le bit du signe du résultat est différent, alors on a un débordement, sinon pas de débordement. Et s'il y a une retenue, on l'ignore. Donc, قبل ما ندير la solution, je vais expliquer ceci. Maintenant, on a un circuit qui réalise l'addition entre deux nombres sur 4 bits. Qui le 4 bits, 1, 2, 3, 4. Le deuxième, 1, 2, 3, 4. D'accord? Mais, les nombres, ما راهمش des bits, ما راهمش des binaires normaux, راهم des, d'accord? راهم des nombres en complément à 2. D'accord? كون ندو un exemple 1, 0, 1, 1. Qui nous dit que le nombre il est en complément à 2, ça veut dire que le nombre il est négatif. Parce que le premier bit il
il est égal à 1. كون نعطيك هذا le nombre il est positif parce que le bit الاول تاعه est égal à 0. Qui نديرو la soustraction, bien sûr on a étudié ça déjà le premier semestre, hein, l'addition entre les nombres en complément à 2. نديرو l'addition عادي, نديرو l'addition simple. Donc 1 plus 0 يعطيكم 1, 1 plus 1 يعطيكم 0 retenu 1, 1 plus 1 يعطيكم 0 retenu 1, 1 plus 1 يعطيكم 0 retenu 1. Ou bien sûr en complément à 2 retenu toujours ignoré qui يخرج لي à la fin. Maintenant على حسب ما قالوا لنا في l'exercice قال لك وين تيكون ان ديبوردمون وين ما يكونش, يكون كاين ان ديبوردمون lorsque le résultat, d'accord, ça dépend le nombre bien sûr اللي قلعنا بهم et le résultat اللي تحصلنا عليه. Donc كيما هذا le cas c'était différent de signe معناتها jamais on va trouver un débordement et c'est clair. نتوما كي ديروا moins 5 plus 2 jamais غادي تلقوا un nombre la valeur absolue تاعه supérieure à 5. C'est clair. كي ديروا une soustraction toujours تلقوا un nombre صغير, d'accord, صغير على الكبير اللي جاي بيناتهم في زوج. هذا c'est la logique. Maintenant le problème ici c'est lorsque on a deux nombres de même signe. Donc ندو par exemple 1 0 11 ou 1 1 0 1. نديرو هنايا l'addition بين هادو les deux nombres, bien sûr ils sont tous les deux négatifs. Donc 1 plus 1 ça donne 11, 10 pardon, 0 retenu 1, 1 plus 1 0 1, 1 plus 1 يعطيكم 0 1, ال1 وال1 وال1 يعطيكم 1 والretenu 1. Qu'est-ce que ça veut dire هنايا؟ هذا الretenu ignoré. اش قال لك؟ قال لك lorsque vous trouvez deux nombres de même signe négatif par exemple وتلقوا هنايا un nombre négatif معناتها عندكمش اشكال. معناتها هنايا في هذا لو كا l'opération a été effectuée avec succès sans problème. ندو هذا لو كا. ندو هذا لو كا. سيبوزو هنا كانت عندكم 0. غادي نعاودو نديرو لوبيراسيون 1 بلس 1 يعطيكم 0 1, 1 بلس 1 يعطيكم 0 1, 1 بلس 0 بلس 0 يعطيكم هنا 1. وهنا دونك هنا ما كاش retenu 1 plus 1 يعطيكم 0 والretenu 1. Maintenant le retenu sera ignoré mais شوفوا le problème, deux nombres négatifs, le résultat عطاكم un nombre positif وهذه إشكال. donc هنايا كاين un débordement. هذا le cas يعطيكم un débordement. Voilà, donc إذا كان on a bien compris ça, on passe à la réalisation du circuit. Donc la réalisation du circuit, bien sûr l'explication ما تشوفوهاش باللي راهي elle est difficile, non, c'est réalisable, c'est عادي. On va appliquer bêtement les étapes, hein, pour la conception d'un circuit combinatoire. Allez, donc je vais dresser une table de vérité. Bien sûr, je vais vous faire la remarque. Lorsqu'on commence, donc on a 4 bits, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc je vous montre le problème où il se pose. Le problème il se pose sur le dernier bit. D'accord? Et c'est clair. D'accord? C'est pour ça, moi, je ne vais pas prendre en considération les premiers bits les entrées théoriques parce que débordement, hein, la valeur débordement ou la valeur résultat nul, d'accord? Ah, pardon. Le retenu global, maintenant le dernier retenu, c'est donc 0, 1, 2, 3, donc c'est 3, d'accord? Bon, je ne vais pas dire C3, donc c'est fin. Parce que C3 sortent du dernier additionnaire, d'accord? Le C à la fin, est-ce que ignorer, remiser à 0, ou là,
نخليه donc هنايا remise à 0 c'est normal, d'accord. Mais dans le cas de débordement, من ignorer نخليه باش نسينالي للprocesseur بلي كاين un débordement avec un retenu global à la fin, d'accord. Donc C fin يتبع débordement. Lorsque débordement est égal à 1, C fin يدي la valeur تاع le dernier bit تاع le dernier additionnaire, le complément تاع le dernier additionnaire. Dans le cas contraire, d'accord, débordement est égal à 0, donc ignorer maintenant remiser à 0. Voilà, donc je vais travailler avec A3, B3 et S3, d'accord. D'accord, parce que le résultat هذه نحتاجها في le calcul, d'accord, باش نكومباريها مع les valeurs تاع ال A و B. Donc le S3 c'est une entrée بالنسبة ليا à la fin هنايا. و les sorties تاعي هما débordement و C fin. D'accord. Voilà. Donc هنايا ندير je remplis la table de vérité تاعي. Donc عندي 3 variables معناتها ويلين. Donc 4 0. Donc 4 1. هنا عندي 2 0 2 1 0 1. Voilà. D'accord. Maintenant من يكون عندكم 0 0 0 معناتها deux nombres positifs و la valeur تاع السورتي اللي بوزيتيف معناتها sans problème معناتها ما كاش ديبوردمون هنايا. دونك 0 في ديبوردمون 0 في الفان معناتها كي يكون عندكم ان روتوني الا كان مثلا سي 3 خرج بال1 معناتها يعاود يولي ا 0 نرميزيه ا 0. دونك 0 0 1 دونك دو نوم بوزيتيف يعطيكم نيجاتيف معناتها كاين ديبوردمون والروتوني يعطيكم هنايا سي 3 معناتها القيمه تاع سي 3 سوا 0 ولا 1 ما يهمنيش انا. المهم لا فالور تاع سي فان هي نفسها لا فالور تاع سي 3. ديفيرون دو سين ويعطيكم بوزيتيف معناتها هنايا عادي معناتها هنايا ما كاش اشكال. دونك هنايا ما كاش ديبوردمون. هنا لا ميم شوز دو نومبر ديفيرون دو سين يعطيكم نيجاتيف معناتها العدد الاول هو الكبير. دونك هنايا ما كاش ديبوردمون. لا ميم شوز هنايا ما كاش ديبوردمون وهنا ما كاش ديبوردمون. باغ كونطخ هنايا عندي ان ديبوردمون باسكو دو نومبر نيجاتيف عطاوني بوزيتيف معناتها كاين ديبوردمون. Et le dernier 1 1 وعطاكم هنا ثاني ما كانش ديبوردمون باسكو دو نومبر نيجاتيف يعطيك نيجاتيف عادي. فوالا وهنا يعطيكم 0. Voilà. Donc si je veux dresser le schéma logique تاعي, d'accord. Bon, avant, pardon, j'ai pas fait ça. Donc débordement est égal A complément B complément S3. Donc A3 complément B3 complément S3 plus AB S3 complément A3 B3 S3 complément. Bien sûr هنا ما نجمش ندير او اكسكلوزيف داكور باسكو ما عنديش زوج تاع لي فاريابل واحده فيهم نيغاسيون واحده فيهم ماشي نيغاسيون. لا هنا عندي دو داكور عندي 3 فاريابل. دونك جو بو با هنايا فيغ الاكسكلوزيف. il faut faire attention. والسي فان tout simplement هو سي 3 fois débordement. C'est 3 fois débordement. Voilà. Maintenant, je vais dresser le schéma logique. Donc, هذا le premier additionnaire, le deuxième, parce qu'on a des 4 bits, et le quatrième. D'accord? Donc 0, 1, 2, 3. Bien sûr, non.
Voilà, donc on a dit A3, B3, A2, B2. Ah, pardon, pardon. On a A3, B3. On a 2. On a 1. On a 0. Bien sûr, l'entrée تاع الروتوني الاول كاع est égal à 0. Bien sûr, comme on a fait la remarque في الcours, on peut enlever ça, le remplacer par un additionneur, un demi-additionneur. D'accord? Donc, le résultat تاع 0, le résultat تاع 1, le résultat تاع 2 ou le résultat تاع 3. نجي maintenant les expressions تاعي ونصنع les portes logiques تاعي. Par exemple, قال لك débordement هو bon هنايا نجم نرسم une porte comme ça pour débordement. Débordement قال لك هو une somme بين d'accord deux portes et d'accord الاولى هي A complément B complément S donc نجيب هنايا الاس تاعي وهنايا voilà voilà والدوزيام هي A3 B3 S complément donc نجي par exemple هنايا d'accord A pardon نجيب هنا A وهنايا البي فوالا دونك كانت هذه بالنسبه لا رياليزاسيون تاع الديبوردمون. ميتنون سي فان كش قال لك هو سي 3 دونك انا سي 3 ها ولا هنا هي لا سورتي تاع سي 3 ندير لها داكور 1 اي ها ولا سي فان مع débordement. Bien sûr, parmi vous, j'ai fait rapidement. Peut-être que vous trouvez une différente, une autre représentation ou un autre câblage qui soit un peu facile ou lisible على هذا. معليش حنا ما يهمناش هذا الشيء. Le plus important هنايا comment réaliser un circuit. Donc تبدو toujours بلا table de vérité. نحط قدامي les informations اللي عندي. دوك كيما حنا لاحظنا علاه حنا بدينا ما غديناش الا والبي تاع الزيرو تاع الان ولا تاع الدو باسكو ني زيرو ني الان ني دو ما يدخلوش في الكالكول تاع الديبوردمون. روماركينا مليح باللي كي بغينا نحسبوا الديبوردمون استعملنا الا 3 البي 3 والاس 3. كيفاش استعملناهم وكيفاش تحصلنا على لي ريزولطا ولا على ديبوردمون بهذه الطريقه. دونك روماركو مليح زيرو مع الزيرو معناتها كي يكون عندكم لو ديرني بيت ايتيغال زيرو ou le dernier bit تاع le deuxième est égal à 0 معناتها deux nombres positifs. deux nombres positifs لازم يخرج لي un nombre positif. الا خرج لي بوزيتيف معناتها ما كاش ديبوردمون على حساب ليكزيرسيس. الا كان عندي ديبوردمون معناتها الا كان عندي مثلا نيجاتيف خرج لي بالان معناتها كاين ان ديبوردمون. بهذا الشيء بهذا المعلومات حصلنا على لا طاب دو فيريتي. اون فوا لي ريزولطا تاعي تاع لي سورتي سي بون شندير نصنع ولا نكتب لي زيكسبرسيون لوجيك تاعي نسيي نسامبليفيهم سي بوسيبل. هنايا ما كانت عندي امبوسيبيليتي باش نسامبليفي سي بور سا جي ليسي لي زيكسبرسيون كوم ال. فوالا دونك كانت هذه بالنسبه لو دوزيام اكزرسيس داكور. درنا لا رياليزاسيون تاع ان سيركوي كي بيرمي داديسيوني دي نومبر بينير اون كومبليمون ا 2 وين دينا اون كونسيديراسيون لو ديبوردمون. بقى لي ماتنون لو ريزولطا نيل. كاسكو سا فو دير لو ريزولطا نيل معناتها كي نلقى 0 0 0 0 اش معناتها هنايا 0 0 0 0 معناتها هادو ربعه ها معناتها اس 3 اس 2 اس 1 اس 0. كيفاش نتعرف على هادو الا راهم نيل ولا لا؟ داكور حنا باش نشوفوا اسكو كاع لي فالور راهم نيل ولا لا il suffit de faire une addition بين لي فالور لوجيك اللي راني باغيهم. دونك مثلا كون ندير هنايا اون اديسيون بين هادو ربعه اش غادي نلقى؟ غادي نلقى زيرو. دونك
ندير اون اديسيون فوالا بهذه الطريقه ان او دونك هذا سي ان او داكوغ سي ان او وندير هنا لو كومبليمون ندير هنا لو كومبليمون علاه ندير لو كومبليمون علاه ندير لو كومبليمون باسكو كون يخرج لي هنايا 0 0 0 0 معناتها الاديسيون غادي تعطيني 0 وكي تعطيني 0 وندير لها الكومبليمون تولي لي 1 وحنا خاصنا يخرج لنا 1 باش نعرفوا باسكو لانديكاتور اون جينيرال تخرج لك 1 باش تانديكي حاجه راهي جوست وتخرج 0 باش تانديكي حاجه راهي فو حنا خاصني يخرج لي 1 باش كي يخرج هنا 1 ça veut dire الريزولطا راهي نيل وين تخرج هنا 1 حتى تكون S1 S0 S1 S2 S3 يكونوا في 4 نيل مادام يكونوا في 4 نيل الريزولطا تاع لاديسيون هذه تعطيكم 0 النيغاسيون تاعها تعطيكم 1 دونك هنا تعطيكم 1 وينتا حتى من يكونوا هادو 4 نيل باغ اكزومبل تقول لي بصح بوتيت واحد يكون فيهم 1 ما تعطينيش دوك نفيريفو كون تكون هنا 1 وحده فيهم 1 برك تعطيك هنا ال 1 سي نورمال باسكو سي ان بورت او كي يعطيك هنايا 1 ودير له نيغاسيون شا تعطيك 0 معناتها كاع لي كا وين ما يكونش هنايا الريزولطا نيل معناتها تكون هنا 1 ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هادو زوج 1 ولا سا ديبون معناتها غادي في لا سورتي هنايا تعطيكم 1 كي تقلبها دير لها لا نيغاسيون تعطيك 0 دونك كي تخرج لك هنا 0 ما كانش ريزولطا نيل دونك كانت هذه بالنسبه للريزولطا نيل فوالا دونك نتلاقاو une autre fois pour les autres exercices. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.